kepisanangan dengan suab dengan ako ngawi ambay na pa nga balajal tako iko kaban apat na pada walo book text. Aki mangay tako antangay itinan da kapiyahot balajalan tako tibay no mangiloh tako dot nunu kamayan da ayat nuludan M S E K T ka. Jadi may tako pa antangayom nunu ko piya kamayan ditit ayat titikyo. Oke, itu tidi pagulo to ko pada mentang dahila buku teks mangay to ko pa ilo kapiyahom nunu kapiya kamayan ditit ayat nuludan M S E K T ka. Jadi itinan man tako ti ilo bayno momonsay tako do ayat teko mengilo tako dot ayat dit haro susunan kadahiti nuludan ayat yang mempunyai susunan M S E K T kah. Jadi may tako antangay menunu kopielat kamayan dilo ayat na pa di kayo nga mositi nuludan na pa do nga M kah. M ka na patidhiti nga boros man. Jadi ini pay ayat di kayo nga mositi timimpuun do boros man, mesti bermula berosman. Jadi alansan mangingya dat asaro po di kayu nunu okamayan da berosman. Berosman kana pa nga kata kerja kada Malayu kyo. Oke, kedua napa nga ina pay ayat di kayu nga susunan tekan ludan napa di ayat di kayu nga mesti lapas sa berosman nga mesti da subjek. Es kana patiti dinti nga subjek ka titi di kyo. Oke, lapas depan dalo nga eke ka. Ti di eke ka iti. Eke. Ala na ke na pangapi mata okoro. Kemudian na pala nga ejective kinayanan. Ejective kinayanan kana penting nga ini pay ayat di kayu nga papaylo tayo menerangkan tempat. Kinayanan kana pa nga tempat. Aku na pa tempat. Nuno pa tempat. Tayo nuno pa kinayanan. Oke, igalimpupusan na pandadat ayat di kayo kalahiti ti ka nga ti na pala nga kirati dat timpuh ka na pa nga masa kyo masa. Jadi iti nanda man di kayo ti bantako balajaled ti mengintutun tako momonsay tako nanda da ayat di harah ayat di nuludan M S E K T. Berosman kata kerja subjek ejektif kinayanan kawawayaan da kinayanan teka ciri-ciri tempat teka nuna pa tempat timpuh masa. Jadi may tako antangay ti dinan da ba kamayan ti hila i-book text dire. Oke. Ayat nuludan M S E K T na penting nga iso ayat di kiharo borosman ka na boros na manginyati no kyo haro borosman haro subjek haro adjektif kinayanan nagi timpuh. Jadi M S E K T. Ayat nuludan M S E K T. Oke, jadi miagalit iti di pamitanan megawit. Mesiti borosman kata kerja megawit karena penting membawa kyo. Jadi borosman membawa itu merupakan kata kerja kada Malayu. Megal lagi dah membaca, menulis itu semuanya kata kerja. Teko borosman kada dusun. Oke, subjek aku bungkaw mooy. Ilan na pa nga subjek mantad dila magawit ako bungkaw mongoy hila walay no. Okay. Hila walay no kana pa nga iti na pa walay iti nga merupakan suatu tempat kyo tayo adjektif kino yanan. Hila walay no. Adjektif kinayanan. Suab. Suab itu esok. Malayo esok merupakan masakan tayo timpuh kada dusun. Jadi borosman subjek adjektif kinayanan timpuh. Jadi
ayat napad intutunan toko nga musiti dahara hititi deh. MSEKT beresman subjek adjektif kinayanan timpo. Irla na sebab pilet ke napahudi nga pimata tekor kaya sebab dia misambung taika bersambung mia putiti di kamayan daw adjektif kinayanan. Oke, pemitanan kedua nelihuan. No komenda nelihuan lupa. Itu kata kerja kan kita lupa. Nelihuanku. Nelihuanku subjekku. Ti dia nga aku hiditinum subjek ya. Nelihuan lupa. Nelihuanku ikasut sipuutku. Itik adjektif kinayanan baino. Baino ka timpo. Adjektif ki kasut sipuutku ka. Ilanan dahat hilala adjektif daw kya. Oke, jadi alansa na mengingat dakarate ko paingkura pa nga may ko intang ayat dahite it hila ibuku teks dire ko antangay megal latiti dikyo. Magawit aku bungkaw mongoy hila walay no suab. Mongoy hila walay no suab. Kamen pa nga magawit pa nga isa beros man. Aku bungkaw. Aku bungkaw. Aku bungkaw mongoy ila na pa nga subjek. Hila walay no. Ila na pa nga adjektif kinayanan suab. Suab na pa nga timpo kyo. Jadi ila na kamayan dot ayat kinuludan M S kaditino S E K huruf kecil te kepimata tekoro ti adjektif kinayanan. Itinan dahat ayat iti. M S E di timpo. Irad dila. Adjektif kinayanan. Magawit aku bungkaw mongoy hila walay no suab. Masiti timpunan ayat berosman ikalimpupusan na pa nga timpo. Taika masa menunjukkan masa suab esok ya. Oke, jadi ila pemitanan ayat kaiso. Ito ko kago antay ayat kedua. Oke, ayat kedua na pa nga kita tako hiti hila ibuku teks iti. Tumanud aku muli. Tumanud aku muli. Iti tidi. Tumanud itu beros man. Tumanud na pa nga beros man. Kata kerja. Mau ikut ya. Aku muli. Aku muli. Pulang kah itu na pa nga subjek yang pulang itu yang tumanud itu aku kyo saya. Ila nanda subjek dalam ayat kada malayo. Tumanud aku muli hila id kampung nu dobayno. Hila id kampung nu dobayno. Jadi iti na pa nga berasman dia na pa nga subjek iti na pa nga adjektif kinayanan gisam hila ti di na pa nga timpo. Jadi alansa na menginya da karate kyo. Mengintuntun toko da ayat kinuludan teka nuludan MSEKT. Oke, jadi may toko kagu antangay. Iti ayat ti ketelu teka gambar di ketelu. Kita toko hiti harahatanak harutaki. Menuduk aki. Menuduk itu borosman. Borosman. Menuduk borosman. Kata kerja. Aki gonsong. Aki gonsong. Momonsoy. Momonsoy sempoton. Hiti walay do suab. Hiti walay adjektif kinayanan do suab. Do suab. Hiti walay do suab. Hiti na pa nga M berasman. Hiti na pa nga subjek. Subjek gisambot. Hiti ho subjek ya. Iti. Hiti iwalay kana pa nga adjektif kinayanan. Do suab kana pa nga timpo. Jadi ilo na kumayan do ayat M. Teka ayat nuludan MSEKT. Oke, jadi antai toko kawagu.
Iti na nga gambal tahulina ayat tahurina memelih. Oke, memelih beros man. I ani de tu union. Memilih ani de tu union gisam hila beros man. Gisam bahi tika wagi subjek. Id kakadayan. Id kakadayan gisam hiti hudi adjektif kinayanon untuk sesedepon. Timpuh. Iti m, iti s, iti d. Kon ke ke adjektif kinayanon. Kyo gisam bahi iti. Jadi ila na kamayan paingkuro ta ko da memonsoy da ayat tay ke mengintutun da ayat di haron nuludan m s e k t. M S E K T. Oke, jadi lansan mengingat da karatikau lapas sependalam karena karatikau na di nunu kamayan di ayat di nuludan MSK titi mainan da dikau anu ada sisimbar titi dikio. Iti na paguhatan dat kita dikayu hila buku activity kyo. Jadi may takaw iti nanda, may takaw antay kago hiti. Dia nanda ba iti isawat tiriti no. Kada hiti tanda ay, tanda ay right teka itaw kasudong katiti di ayat tumanud nuludan MSEKT. Jadi honggohi ayat di nuludan teka harohot MSEKT emat dikayu tanda ay the right kyo. Oke. Beros man subjek adjektif kinayanan timpuh. Masiti da beros man na timpunan kalimpupusan na nga masiti da timpuh, menerangkan tentang timpuh. Oke. Megal titi deh mimbungkau. Mimbungkau karena penting dia bermain bungkau. Minimbungkau kabo, minimbungkau karena dia bermain bungkau yang sudah berlalu. Sudah berlalu. Minimbungkau itakiku id pansaran kesuap. Pansaran karena kaki lima. Kosuap pagi-pagi. Jadi kita tako dah hitinga itina beresman. Itina patidi nga subjek dia napa adjektif kinayanon miku mantan hiti dia napa timpuh. Itina timpuh kyo. Jadi elan tako da ila napa ayat napati minimbungkau itakiku id pansaran kesuap nga ayat haron nuludan MSEKT. Jadi kesudong tandaan tako da iradila. Oke, kedua. Ohyok tamad makinangaw diala da menempetan. Ohyok. Ohyok tamad. Beresman nang kulo. Ohyok tamad. Ohyok karena penting dia terhibur. Ohyok napa beres ula kyo. Tamad makinangaw diala da menempatan. Menempatan beres ula. Beres man. Jadi hiti dia beres man. Jadi kesudang din ang kudat MSEKT tih. Tentu nada au kyo. Sebab iti napa hiti napa beres ula deh. Hiti dia beres man. Jadi ilo pamitanan okon ke beres okon ke ayat di nuludan MSEKT. Jadi man toko tanda ay do irad dilo. Oke. Katalo. Memanaw toko suab mengoy pemali do tuunian. Memanaw toko do suab may pemali. Memanaw beres man. Nga itino tuunian. Beres ngaran kyo. Okon di ke nugerdi akan di ke beres akan ke timpuh akan di ke menerangkan tentang timpuh tai ke pepaila de timpuh. Jadi iti akan ke nuludan MSEKT. Jadi mantako ugul iradan dila. Oke. Sumayaw ialah hila dewan suab. Sumayaw menarik. Beresman ialah subjek hilo dewan
Adjektif kinayanan suab timpuh. Jadi ilok kasudong kio. Jadi nunuh tanda right tay ke salah tay ke au kasudong. Oke, kelima, memeli aku gitar ikadai tunion kenihab. Memeli berosman aku gitar id kakadayan. Adjektif kinayanan kakadayan tu union adjektif kinayanan kenihab timpuh. Jadi ilo pemitanan ayat kinuludan teko nuludan MSEKT. Jadi alansan mengingat dot karatik kau kio. Oke, jadi metoko kawagu antangai ilo neponga it negara deh it kalajak da kau do kumaisa kedua neponga hudeh ilo diseriba. Kadahite pisudongo suatu. Mangan pedikayu padankan dulu yang ini baru tulis di bawah. Kaisa neponga miagalatiti de nga mesiti ayat kaisa. Jadi nunuh hilo. Miagal dot anuana mengingat da pemitanan. Naratu. Nunuh naratu. Naratu miagaliti naratu sempetanku. Adjektif kinayanan nilahu di kia man dikayu akon ka subjek kinayanan nasilapani hilo teka au nakasudongi hiti buku activity. Itinapati di nga iti nga mangan dikayu yelo manda ko ruludai man peswata dahi tiki adjektif kinayanan akon ka subjek kinayanan. Oke, naratu sempetanku. Naratu sempetanku honggo hilo sempetan dan naratu hilo id kalas kia. Jadi itinapa nga pamitanan hilo id kalas katielo maita ko pakagu ititi dinapa ditino nga man yatia tu suatan kagu hilo kio. Oke, naratu i sempetanku id kalas id kalas sera ditinu ko pengkuro. Ditinu. Teko ikonihab, teko baino, teko suab. Oke. Ditinu. Naratu sempetanku ikalas ditinu. Jadi itinapan ditinu katiam dianan dah ikalas kampengka. Jadi ila nepanga kaisa suatan dikayu dahitik yo. Oke, kedua antan teko gambal kedua nunu harahat dua hatulun itinapanga nunu tasarau dau. Magangat magangat tambalutku kami agak pemitanan mongoi kadai sebab itinapati dinga kadai kio hilang kadai atas sarau dau do mongoi kadai sera suab. Yut iraditi insana netinga nuludan ayat MSEKT. Oke, mimbung kau karena penga perkara yang sedang berlaku kio ina paitinu nga minimbung kau ka erina penga sudah berlalu mimbung kau karena penga sedang berlaku mimbung kau pemitanan kio ina paditinu nga mangangati serlin kaditinu dikio ngana rede au mengingat na suat hila mangati serlin ka mongai kadai suab kadahite teka tambalut nga abulin lagi isa ina patambalut ke iserlin kio iserlin lo tambalut tepanga ititidi minimbung kau itabangku minimbung kau itabangku mimbung kau itabangku hiladhang ka hilam mimbung kau takita dikayo hila id walai kio id walai baino ko kanihab mibakali baino ikani di id walai kanihab tai ko ibaino anggo na pamandi kayo baino amila na pa di mangagung nga ila na pa nga tambalut tambalut kio mangagung tambalut hila idku hila dewan kadahiti iradilo megalatati di
Ile dewan konihab te ke baino. Honggo na po. Di konihab. Baino inapatino nga itabangko kyo. Baino itinapati di nga konihab. Irad dilo. Ponsel po nga masiti dot timpuh o tidahur pompod dot ayat di kayu borosman napa nga miagalan dot iti dito ilo nandahot timpunan da ayat di kayu. Jadi sera na panda di kayu dot kasudong kapisudong iti ayat hilid sawatid ti manganan da di kayu suato da hiti dit lumis kyo. Suatan nanda di kayu dit lumis ahiti. Suatan do lumis iso 2 3 4 tumanod dila gambal. Ina pa tino nga na baru nagpagibabarasan ta ko nam honggo nugere di ayat di kasudong. Jadi alansa na mangingia da karate kawam umbalan na kapiya kyo. Umbalan na kapiya da mamonsay. Jadi iririno ponsikaw.